नमस्कार दर्शक बंधु एनके न्यूज़र साप्ताहिक राशिफल गणना कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा चलित सप्ताहटी किपरि रहिबो। मेष राशि रविवार और सोमवार दिन गुड़िक खुशी रे कटाइबे। व्यवसाय भल हेबो। नूतन कर्म योजना करिवे। मान सम्मान वृद्धि हेबो। मंगलवार और बुधवार मानंकरे कर्मर चाप रहिबो। राजनैतिक जीवन रे शत्रुता वृद्धि हेबो। सामयिक स्वास्थ्य भित्तिक समस्या रहिबो। गुरुवार रु शनिवार मानंकरे पिला बंधुंकर चिंता रहिबो। महिलांक स्वास्थ्य को नहीं टेंशन आसीबो। व्यवसाय मांदा रहिबो। कर्म रे सावधानता पालन करंतु। वृष राशि रविवार और सोमवार दुई दिन मानंकरे आर्थिक समस्या वृद्धि हेबो। व्यवसाय मांदा रहिबो। जमी जमा शुभकर्म विषयक कर्म रे संपृक्त रहिबे। मंगलवार और बुधवार मानंकरे आय और कर्म शुभ रहिबो। उत्तम भोजन सह आय घटिबो। मान सम्मान वृद्धि हेबो। नूतन कर्मर योजना करिवे। लौह कर्म रे सफलता पाइबे। गुरुवार ठारू शनिवार मध्य रे स्वास्थ्य आर्थिक चिंता देखा देबो। संपर्क व्याहत हेबो। महिलांक ठारू सहयोग मिलिबो नाही। पिलामानक कर्म रे शामिल रहिबे। जमी जमा भित्तिक कर्म रे उन्नति रहिबो। मिथुन राशि रविवार और सोमवार मानंकरे अनेक पदार्थ प्राप्त हेबो। देवस्थान भ्रमणर सुजोग मिलिबो। लौह कर्मरु हठात पीड़ा पाई पारंती। मंगलवार और बुधवार मानंकरे आर्थिक समस्या देखा देबो। व्यावसायिक कर्म रे असुविधा रहिबो। सहसा जानवाहन रु पीड़ा मिली पारे। गुरुवार ठारू शनिवार मध्य रे आय वृद्धि हेबो। महिला और स्वास्थ्य विषयक चिंता रहिबो। बकेया अर्थ प्राप्ति हेबो। कर्म रे सफलता रहिबो। मान सम्मान वृद्धि हेबो। सरकारी कर्म रे अग्रगति घटिबो। कर्कट राशि रविवार एवं सोमवार दुई दिन खुशी रे बिताइबे। बंधु दर्शन घटिबो। सहसा भ्रमण जोग रही अछि। व्यय वृद्धि हेबो। व्यवसाय भल रहिबो। मंगलवार और बुधवार मानंकरे अनेक पदार्थ क्रय करिवे। लौह और निर्माण कर्म शुभ रहिबो। महिलांक ठारू सहयोग पाइबे। गुरुवार ठारू शनिवार मध्य रे व्यवसाय मांदा रहिबो। शिक्षा रे बाधा आसीबो। फलाफल भल हेबो नाही। धन और स्वास्थ्य चिंता रे दिन गुड़िक कटाइबे। सिंह राशि रविवार और सोमवार मानंकरे आय भल रहिबो। देवस्थान और शुभकर्म तथा धार्मिक जगह बुलिबार सुजोग मिलिबो। मंगलवार एवं बुधवार दिवस द्वयरे व्यय वृद्धि हेबो। जान क्रय तथा गृह निर्माण कर्म रे खर्चांत रहिबे। बंधु दर्शन घटिबो एवं सहसा भ्रमण रहिबो। गुरुवार ठारू शनिवार मानंकरे शिक्षा उत्तम रहिबो। व्यावसायिक और राजनैतिक कर्म रे सफलता पाइबे। महिला और स्वास्थ्य कर्म रे चिंतित रहिबे। सरकारी स्तर सहयोग पाइबे। कन्या राशि रविवार और सोमवार मानंकरे कर्म रे सफलता मिलिबो। व्यवसाय भल रहिबो। बकेया कर्म रे अग्रगति घटिबो। मंगलवार और बुधवार दिन दुई रे जान क्रय गृह निर्माण काम रे सफलता पाइबे।
ଶ୍ରମିକଙ୍କ କର୍ମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ମହିଳା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତୁଳା ରାଶି ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ରହିବ। ସବୁ କର୍ମରେ ବାଧା ଓ ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ମାନଙ୍କରେ ସହସା ଭ୍ରମଣ ଘଟିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ରାଜନୈତିକ କର୍ମରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ମହିଳାଙ୍କ କର୍ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ସରକାରୀ କର୍ମରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଘଟିବ। ବିଛା ରାଶି ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ଦିବସ ଦ୍ୱୟରେ ଅଧିକ କର୍ମ ରହିବ। କର୍ମରୁ ଟେନସନ୍ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ମାନଙ୍କରେ ସହସା ଲୌହ ପଦାର୍ଥରୁ ପୀଡ଼ା ରହିଅଛି। ମନ ଓ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଫଳାଫଳ ଭଲ ରହିବ। ଧନୁ ରାଶି ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କର୍ମ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ମାନଙ୍କରେ କର୍ମର ଚାପ ବଢ଼ିବ। ଲୌହ ତଥା ନିର୍ମାଣ କର୍ମରେ ସଫଳତା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ରହିବ। କର୍ମରେ ଅସୁବିଧା ମିଳିବ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ମାନଙ୍କରେ କର୍ମ ବାଧା ଓ ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ କର୍ମରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସପ୍ତାହଟି କଟିବ। ମକର ରାଶି ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ଦିବସ ଦ୍ୱୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ମାନଙ୍କରେ ଲୌହଯୁକ୍ତ କର୍ମ ତଥା ନିର୍ମାଣ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଆଶା ଅନୁରୂପ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ବାକ୍ ସଂଯମତା ପାଳନୀୟ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ଅଧିକ ରହିବ। ଟେନସନ୍ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ରହିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଓ ରାଜନୈତିକ କର୍ମରେ ସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ମାନଙ୍କରେ ସନ୍ତାନ ତଥା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ମାନଙ୍କରେ ସହସା ଯାନବାହନ ଓ ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ପାଇବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ଶୁଭ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆୟ ଆଶାନୁରୂପ ରହିବ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମରେ ବାଧା ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ପାଳନୀୟ। ମୀନ ରାଶି ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆର୍ଥିକ କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ମାନଙ୍କରେ
व्यवसाय भल रहिबो। कर्मरे बंधुंकर सहयोग पाइबे। संतानंकर कर्म सह संपृक्त रही खुशी रहिबे। गुरुवार ठारू शनिवार मध्यरे आय बढ़िबो। स्वास्थ्य को नहीं चिंतित रहिबे। राजनैतिक कर्मरे सहयोग पाइबे। चलित सप्ताह निमंते राशिफल गणना कार्यक्रम एतिकी। आगामी सप्ताह रे आउ एक नूतन संस्करण रे भेट हेबा। जय जगन्नाथ।